से कही जो राजनीति सन्यास नहीं बोली से कहते जे जे से कौन कहते मन पड़नी रुहन टे भावे टिके प्रिय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेबे नहीं मु जो भी भाषण देछि राजनीति रु सन्यास नहीं जीबी। हाँ मन पड़गला जदि 120 सीट रु कम आसीबो आपण मोर ए चुटीटा नंडा कर दे देखिले किए कहूँ सन्यास नहीं जीवो किए कहूँ लंडा है पड़ी से जो भूलटा ना सी बुझी पारुछंती ना आमे ताको देखि पारु जे जे कौन कहउचंती। नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त ओडिशावासी बहुत भल थे बहुत खुश थे सुस्थ थे और फिर थे। आज भिडियो नहीं आसी आप सामनाकू बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो अच्छी एमती जड़े लोक नहीं आसी आपन कथा शुणा दरकार बुझा दरकार आउ क्योंटा ठीक आउ क्योंटा भूल आपण मन में विचार कर दरकार। आज भिडियो भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे आज प्रथम थर आम चैनल को विजिट करते आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जमार भूलें। चलतु से बुद्धिजीवी जनक कौन कहते शुणा चलतु। जे पर्यंत पांड्यान बाबू थिबे से पर्यंत आ बीजेडी आसीबो नाही। जे जे कौन कहउचंती थु 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 जे जे एमिति कथा केबे हमें सुनी नथिलु एमिति कौन डरउचंती मुंड पूरा टीण हो जाउची जे पंत पांड्यान थिबे से पंत बीजेडी आसीबोनी। जे जे के आग पछ विचार करी कोंतु एमिति जे बीजेडी वाला को डरेइबे बीजेडी वाला हापेल करी जिबे। जे जे मते जा लागुची आपण बोधे नुआ आछथि बीजेडी के आउ मु बीजेडी लोक तार जन्म जातक रे मो ना आपण पढ़िबे। जे जे कौन है आपण बीजेडी लोक हाँ जे जे मने पड़ला आपण नवीन पट्टनायक पाखापाखि रुहती स्टेज ऊपर को जाती सबुआड़े बुलती लोकंकर सेवा करती। जे जे मते भारी दुख लगुच आपण को पुणिया महान लोक को एमिति दल रु विदा करदबा मते भारी दुख लगुच एमिति है लास्ट आपण दल छाड़ी पड़े आसिले इही की लज्जा मु केबे से दल छाड़ी आसिना कौन है जे आपण दल छाड़ी आसी थांतेनी आ ताले धक्का दे विदा कर देथिबे आ जे जे आपण को दल बाहर कर दे कि एथर 2029 रे पांड्यान मुख्यमंत्री हेबे जानि जंदी ना नाही। मते दुख लागुची जे पर्यंत पांड्यान बाबू थिबे से पर्यंत आ बीजेडी आसीबो नाही। आलो 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 जे जे को भारी दुख लागुची जे जे एते काम करूतलो एते वर्षला रहुतलो हेले विदा कला परे भी आपण को दुख लागुची हेले जे जे आपण दीर्घ वर्ष हला बीजेडी रही आसथिले महाज्ञानी आ मो ठारू यथेष्ट ज्ञान आपण पाखर अछि किंतु मु छोटिया मनीष छोटिया पिला आ सेति पई छोट मोहरे छोटिया कथाटी कहबी। जे जे जेतले पाप हांडी फरी आसे से उछुड़ी पड़े पाप हेले जे जे मु छोटिया मनीषटे छोटिया कथा कहबी मने रखिबे क्षीर उतुले चुली की आ मनीष उतुले गातु को से कही जो राजनीति सन्यास नहीं बोली से कहते जे जे से कौन कहते मन पड़नी रुहन टे भावे टिके प्रिय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेबे नहीं मु जो भी भाषण देछि राजनीति रु सन्यास नहीं जीबी। हाँ मन पड़गला सी कहते 2024 रे आमे जदि हारी जाऊं ताले ओडिशा राजनीति रु मु सन्यासी नहीं जीवी हेले जे जे से कौन सत्तर कहते ना कौन सी करथिले चाल ओडिशा से जानी पाइले सेति पई वोट देलेनी किंतु आपण को पुणिया केते जन नेता मंत्री अछन तांकरी दलर माने बीजेडी दलर से माने बुझी पाले नाही आ सेति पई सी कहथिले काहे की गलेनी सेति कि नुए जे जे आउ जने नानी कोन कहउछन देखु नांती एबे आपण इलेक्शन करनांती जदि 120 सीट रु कम आसीबो आपण मोर ए चुटीटा नंडा कर दे देखिले किए कहूँ सन्यास नहीं जीवो किए कहूँ लंडा है पड़ो हाँ एम सब बीजेडी वाला कहीं टाउटली कथा कहवा दलारी कम करवा आउ एमाने माँ भूणी को इज्जत नवा छोट छुआ को रेप कर मारिबा एंकरी दलर हुए आउ सेति पई मिछ सत एंकरी दलर चले जे जे दूरे आछ बढ़िया हैची हेले जे जे सेउटू तुमको विदा कर देचंती ये भगवान आशीर्वाद बढ़िया बढ़िया
ସିଏ ଯେତିକି ଭୁଲ ପାପ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ନା ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେ ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଭଳିଆ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, କଫି ବୋତଲ ଧରିକି କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚୁପ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଖାସ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୋଟ ନୋଟ ସେ ନୋଟ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କତିରୁ ଭୋଟ କିଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଜିରୋ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଆଖିରେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ତଳକୁ ଯାଇଛି ସେଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କେଉଁଟା ଠିକ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଚାଲିଗଲା, ଲୋକଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ଅନାଗ୍ରହ? ଯେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଛାଡ଼ିନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହଁ ସେଟା ଆମେ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ଦାମ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭିତରିଆ ରହସ୍ୟ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଖାସ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2024ରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଥାଇକି ବି କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଅଛି, ଖଣି ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଅଛି, କୋଇଲା ଅଛି, ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏମିତି ଖଟିବା ପାଇଁ ବି ଶ୍ରମିକ ବି ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ନାହିଁ। ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମ୍ବ ଠାକୁଆ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କଲେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଲୁଟୁଥିଲେ, ମିଳିମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ତ କାହିଁ ବିଜେଡିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଓହୋ ଯେ ଏଇ କଥା କହିବା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଲୋକ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଥର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି କହିବେ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ, ତମର ବୁଝିବା କହିବାଟା ଭୁଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରର ମୁରବୀ କିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଘରର ମୁରବୀ କି ଭୋଟ ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ କେବଳ ସାଇଟ୍ ମାତ୍ର, ମାନେ ସାଇଟ୍ ଭିଲିଆନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଖଳନାୟକ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଭଲ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଭଲ? ଯାହାକୁ ସିଏ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନଉଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ କହିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ତାହେଲେ ଗଲେ କାହିଁକି? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।